पंचम श्रेणी पिलामाने आज आम यही भिडियो तुम गणित बही पाठ 1 कोण और कोणर माप तो पिलामाने यही विषयटीर आज आम उदाहरण गुड़िक भल भाव बुझा। तो पिलामाने ता पूर्व तुमने जदि यह चैनल नुआ अच्छ ताहले चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जेतेबेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुमମାନଙ୍କ पाखक नोटिफिकेशन चलजिवो आ तुमने घरे बसी एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिलामाने एबे आमे पढ़िबा कोन ना कोण और कोणर माप। पाठ 1 कोण और कोणर माप। तुमे चिलिका ह्रद विषय शुणिथिबो। चिलिकार नलबण को शीत दिने बाहर देशरू अनेक प्रकारर चढ़ई आसी थांती। एहार दृश्य अत्यंत मनोरम। बापांक सहित मिताली चिलिकार नलबण को बुलिबाकू जाइथिला। भळिकी भଳି पक्षी देखि तार मन खुशी। एते सबु चढ़ई केउठु आसुछंती कोन पई आसुछंती से विषय बापा को पचारिला मिताली। तापरे देखिबा पिला माने कोन हैला। तो पिला माने देखि पारुथबो मिताली एठी ता बापांक सहित बुलिबाकू जाइछि। पिला माने केउठी की जाइछि ना नळबण को चिलिकारे थिबा नळबण को से बुलिबाकू जाइछि आ सेठी विभिन्न प्रकारर कोन पक्षी मध्य देखिछि। तापरे प्रश्न कोन देछि पिला माने देखिबा। चित्र देख ओ प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। देखिबा क नंबर प्रश्न कोन देछि जेउ चढ़ई गुड़िकर थंट सीधा से गुड़िक उपरे एक चिन्ह दियो। जेउ चढ़ई गुड़िकर थंट वक्र रेखार आकृति धारण करिछि से गुड़िक उपरे छकी चिन्ह दियो। पिला माने वक्र रेखा कोन त माने भाउथबो वक्र रेखा माने बंका हैला। जेउ चढ़ई गुड़िकर थंट बंका हैला ता उपरे त माने कोन करिवो ना छकी चिन्ह दबो आउ जो चढ़ई गुड़िकर थंट सीधा से गुड़िक उपरे कोन एक चिन्ह दियो हैला। तो पिला माने आमे एठी देखि दबा को चढ़ई गुड़िकर थंट सीधा आ को चढ़ई गुड़िकर थंट बंका। तो पिला माने ए चढ़ईटीर थंट पिला माने देखि पारुतो एठी कोन वक्राकृति माने बंका होइछि त माने एठी छकी चिन्ह देइ दबो। तापरे पिला माने देखिबा एठी पिला माने ए चढ़ईटी को त माने लक्ष्य करो ए चढ़ईटीर कोन थंट मध्य बंका तो त माने एठी मध्य छकी चिन्ह देइ दबो। तो पिला माने एठी पिला माने देखुतबो बंका होइछि हैला। तापरे पिला माने लक्ष्य करो त माने ए चढ़ईटीर थंट पूरा सीधा अछि हैला। ताहले एठी त माने कोन लिखिबो एक लिखितबो। तापरे पिला माने देखिबा आमे एठी ए चढ़ईटी को पिला माने त माने भलो भाबरे लक्ष्य करो ए चढ़ईटीर थंट सीधा अछि त माने एठी एक लिखिदबो। ए चढ़ईटीर पिला माने थंट देखो त माने भलो भाबरे एठी बंका अछि त माने एठी छकी देइ दबो। ए चढ़ईटीर थंट मध्य सीधा अछि एठी त माने एक लिखिदबो। पिला माने ए चढ़ईटीर थंट मध्य सीधा अछि एठी मध्य त माने एक लिखिदबो। ए चढ़ईर थंट मध्य सीधा अछि एठी मध्य एक लिखिनबो। ए चढ़ईटीर थंट पिला माने बंका अछि त माने एठी छकी देइ दबो। ए चढ़ईटीर थंट एठी सीधा अछि एठी एक लिखिदबो। ए चढ़ईटीर थंट कोन बंका अछि एठी त माने छकी देइ दबो। एई भଳି पिला माने एठी पिला माने देखि पारथबो ए चढ़ईटीर थंट मध्य कोन बंका अछि त माने एठी छकी देइ दबो। ए चढ़ईटीर थंट सीधा अछि एठी त माने एक लिखिनबो। पिला माने ए चढ़ईटीर थंट मध्य बंका अछि एठी त माने छकी मारि दबो। पिला माने एही भଳି भाबरे त माने पेंसिल सहायता रे छकी लिखि दबो जोटी बंका थंट थिबो आ जोटी कोन जो चढ़ईर थंट सीधा थिबो त माने सेठी एक लिखि दबो। तापरे देखिबा पिला माने प्रश्न कोन देछि तुम परिवेश रे केउ केउ ठारे रेखाखंड और वक्र रेखा देखुछ से गुड़िकर तालिका प्रस्तुत कर। तो पिला माने से कोन कहूची ना तुम परिवेश रे केउ केउ ठारे रेखाखंड और वक्र रेखा देखुछ से गुड़िक तालिका प्रस्तुत कर। तो पिला माने सरल रेखा लिखिची वक्र रेखा सरल रेखा पिला माने कोन माने सीधाकार वक्र रेखा पिला माने बंका हैला बंकाकार सेति पई वक्र रेखा लिखिची। तो पिला माने कहिलो देखि तम अंचल रे केउठी तमे माने सरल रेखा देखुछ टेबुल धार पिला माने टेबुल धार सरल रेखा परि देखा जाय ना नाइ एठी तमे माने लिखि दबो कोन ना टेबुल धार आउ कोन लिखिबो पिला माने कहिलो टेबुल धार आउ कोन कोन मने पकाओ कोन स्केल र धार डस्टर धार पिला माने तमाने स्कूल देखिथिबो डस्टर धार सबू कोन गोटे गोटे सरल रेखा परि देखा जाय ना नाइ एई भଳି लिखिदबो कोन टेबुल धार स्केल धार डस्टर धार। तापरे देछि वक्र रेखा पिला माने वक्र रेखा माने कोन बंका
तो पिला माने कहिलो देखि बंका कोगुड़ा मने पकाई को बोले माने ग्लास रो धार बंका हला एठी लिखि दबो कोन ग्लास रो धार आउ कोन पिला माने बोतल धार देखि दियो भलो माने बोतल धार आउ कोन पिला माने मने पकाओ भलो भाबरे मने पकाओ पिला माने आउ कोन तो पिला माने आउ कोन लिखि दबो ना बाल्टी रो धार तो पिला माने वक्र रेखा कहले ग्लास रो धार बोतल धार बाल्टी रो धार एई भली पिला माने त माने निज निज बहिरे पेंसिल सहायता रे लिखि दबो तापर प्रश्न पिला माने कोन दैछि हम माने देखिबा तापर पिला माने कोन दैछि स्केल व्यवहार करी रेखाखंडर दैर्घ्य किपरि निर्णय करा जाय ताहा हमें पूर्व श्रेणी रे जानिछे आस ताहाको मने पकाइबा पई तळे दिया जायतिबा कामटी करिबा तुम पई काम जे कोनोसी दैर्घ्यर गोटिए रेखाखंड को कागज ऊपर आंक तो पिला माने कोन करिबा ना गोटिए रेखाखंड को तमाने कागज ऊपर एई भली आंकिबो तापर देछि कोन एहार प्रांत बिंदु द्वयर नाम यथाक्रमे क ओ ख दियो तो पिला माने यार प्रांत बिंदुर नाम मध्य दिया जायछि कोन ना क आउ ख एबे तुमे क ख रेखाखंड पाइथिबो तो पिला माने आम माने एठी क ख रेखाखंड पाइछे क ओ ख मध्य रे थिबा दूरता हेउछि क ख रेखाखंडर दैर्घ्य तो पिला माने क आउ ख देखि पारथबो ए जो मध्य रे जो दूरताटा हेउछि कोन ना क ख रेखाखंडर दैर्घ्य एठु एतिकी होउछि कोन ना रेखाखंडर दैर्घ्य क ख रेखाखंडर दैर्घ्य पाइबा पई स्केल टे नियो स्केल रो धार को क ख रेखाखंड सहित मिसाई रख जेपरि रेखाखंडर क ख बिंदु दुईटी स्केल रो धार सहित मिसी रहिबो तो पिला माने त माने स्केल सहायता कोन करिवो ना ए क ख रेखाखंड सहित ए क ख रेखाखंड सहित कोन करिवो मिसे की रखिबो जेपरि क ख बिंदु दुईटी स्केल रो धार सहित मिसी रहिबो तापरे पिला माने त माने दैर्घ्य मापी एठी लिखिबो हला तापरे पिला माने देखिबा कोन दैछि स्केल टी को एपरि भाबे रख जेपरि क बिंदुटी स्केल रो ठ चिन्हित दाग सहित मिसी रहिबो ख बिंदुटी स्केल रो केउ संख्या सूचक सह मिसी रहिछि लक्ष्य कर तो पिला माने भलो भाबरे त माने लक्ष्य करिवो ताहाकू लक्ष्य करी रेखाखंडर दैर्घ्य केते हेला लेख तो पिला माने भलो भाबरे त माने रेखाखंडर दैर्घ्य मापी लेखिबो हला एठी ताहाले केते ना एठी 10 सेमी हबो तो पिला माने स्केल टी को देखि पारथबो एठी क ख लेखा जायछि ना नाही एठी केते अछि ताहाले 10 सेमी हला ताहाकू लक्ष्य करी रेखाखंडर दैर्घ्य केते हेला लेख ताहाले पिला माने केते हेला ना 10 सेमी एठी त माने लिखि दबो कोन 10 सेमी एठी पिला माने क ख रेखाखंड ला स्केल सहायता रे ताकू मपा गला एठी केते अछि एठी कोन शून्य पाखरु एठी 10 पर्यंत अछि त माने एठी 10 सेमी लिखि दबो ताकू लक्ष्य करी रेखाखंडर दैर्घ्य केते हेला लेख तुमे आंकी थिबा क ख रेखाखंड र क बिंदु सहित स्केल र 3 चिन्हित दाग को मिलाई रखी रेखाखंडर दैर्घ्य निर्णय करि परिबो किपरि तो पिला माने देखिबा तो पिला माने से कहूची तुमे आंकी थिबा क ख रेखाखंडर क बिंदु सहित स्केल र 3 चिन्हित दाग को मिलाई रखी रेखाखंडर दैर्घ्य निर्णय करि परिबो तो पिला माने निहाती भाबरे करि परिबो त माने एठी कोन करिवो ना क ख रेखाखंड आंकीचो से कोन कहिची ना क बिंदु सहित पिला माने क बिंदु सहित स्केल र 3 चिन्हित दाग को 3 पर्यंत पिला माने एठी कहले 3 पर्यंत चिन्हित दाग देई दबो पिला माने दाग को मिलाई रखी रेखाखंडर दैर्घ्य निर्णय करि परिबो पिला माने एठु एतिके गोटे रेखाखंड होची त माने एहार दैर्घ्य निर्णय करि परिबो 3 पाखरु एठी 10 पर्यंत मापिले केते हबो ना 7 सेमी हबो हला ताले तमे माने निर्णय करि पारिबो तापरे पिला माने देखिबा एठी प्रश्न कोन दैछि तो पिला माने एठी प्रश्न कोन दैछि आ माने पढिबा तुमे श्रेणी रे केउ केउ जिनिसर धार रेखाखंड आकृति विशिष्ट होइथिबार देखुछ से गुडिक तळ सारणी रे लेख प्रत्येकर दैर्घ्य निर्णय कर तो पिला माने तमाने श्रेणी रे देखिथिबो केउ केउ जिनिसर धार रेखाखंड आकृति विशिष्ट तो पिला माने टेबुल गोड़र लंबा एठी दैर्घ्य लिखि दबो पिला माने तार केते ना टेबुल गोड़र धार कहिले केते हबो 40 सेमी ना त माने एठी लिखि दबो कोन पिला माने ना 40 किंबा 42 सेमी लिखि दबो आउ कोन पिला माने तम श्रेणी रे देखिथिबो त माने कोन श्रेणी रे कहिले त माने स्केल रो धार
स्केल धार पिला माने केते एठी तमार लिखि दबो 15 सेमी हला आ कोन लिखिबो पिला माने कहिलो आ कोन लिखिबो भलो भाबरे मने पकाओ आ कोन लिखिबो चेयर गोडर लंबा हला चेयर गोडर लंबा चेयर गोडर लंबा पिला माने केते हबो मने पकाओ पिला माने 40 सेमी एठी लिखि दबो हला एठी त माने 40 सेमी लिखि दबो आ कोन लिखिबो पिला माने मने पकाओ भलो भाबे कळा पटा धारर लंबा एठी लिखिबो कोन ना कळा पटा धारर लंबा पिला माने केते हबो 120 सेमी लिखि दबो हला 120 सेमी जेहेतु कळा पटा बहुत बड़ एठी 120 सेमी लिखि दबो आ कोन लिखिबो पिला माने डस्टर पिला माने देखिथिबो तम श्रेणी टोरे थिबो डस्टर लंबा पिला माने एठी लिखि दबो कोन ना डस्टर लंबा डस्टर धार लिखि दबो नहले डस्टर धार तम माने केते लिखिबो एठी 15 सेमी आ कोन लिखिबो पिला माने बहिर धार तम श्रेणी गृह रे बही थिबो बहिर धार केते हबो पिला माने केते एठी लिखि दबो केते 20 सेमी आ कोन लिखिबो पिला माने ज्यामिति बाक्स रो धार हला ज्यामिति बाक्स रो धार केते पिला माने एठी लिखिबो कोन केते 15 सेमी हबो हला ए बड़ी भाबरे पिला माने पेंसिल सहायरे त माने निज निज बही रे लिखि नबो तापरे देखिबा पिला माने प्रश्न कोन दैछि मिताली बापा को पचारिला बापा एही चढ़ई माने नलबण को केउठु आसुछंती सेठु बापा उत्तर रे कोन कहिले ए माने सुदूर साइबेरिया अंचल आसिछंती ए माने सेठारु आसी शीत दिन रे एठारे पहुंचंती शीत ऋतु सरी गले पुणी निज अंचल को फेरी जाती मिताली गोटे भूगोलक ग्लोब आनिला ग्लोब रे साइबेरिया को ओ चिलिका ह्रद को खोजी बाहर कला तो पिला माने तापरे देखिबा कोन हैला वक्र रेखार दैर्घ्य निर्णय आस गोटे वक्र रेखार दैर्घ्य किपरि निर्णय करा जाए जानिबा तुम पाई काम साधा कागज ऊपर गोटे बिंदु अंकन कर ताठारो आउ किछि दूर रे आउ गोटे बिंदु अंकन कर तो पिला माने तमाने गोटे साधा कागज रे कोन करिवो ना गोटे बिंदु अंकन करिवो आ ताठारो किछि दूर रे आउ गोटे बिंदु अंकन करिवो एही दुईटी बिंदु को जोड़ी केतोटी रेखाखंड पाइबो तो पिला माने निहाती भाबरे गोटे रेखाखंड आमे पाइबा एबे कह ए दुईटी बिंदु को प्रांत बिंदु भाबे नेई केतोटी वक्र रेखा तयारी करि हेबो तो पिला माने दुईटी बिंदु को नेले आमे गोटे वक्र रेखा तयारी करि परिबा तुमे नेइथिबा बिंदु दुईटी को जोड़ी गोटे वक्र रेखा आंक तो पिला माने आमे नेइथिबा जो दुईटी बिंदु को गोटे वक्र रेखा आमे एई भली आंकी देबा चित्र रे देखा जाउथिबा वक्र रेखाटीर नाम कोन पिला माने नाम क आ ख एठी देछि कोन वक्र रेखाटीर नाम होछि क ख वक्र रेखार दैर्घ्य जानिबा पई खंडिए सूता नियो तो पिला माने एई क ख वक्र रेखा जो देछि यार दैर्घ्य जानिबा पई आमे खंडिए सूता नेबा सेई सूतार गोटिया मुंड को क बिंदु ऊपर रख तो पिला माने सेई सूतार गोटिया बिंदु को आमे क बिंदु ऊपर रखिबा सूताटी को एपरि भाबरे रख जेपरि ताहा ठीक वक्र रेखा सहित मिसी रहिबो तो पिला माने सूताटी को आमे एही भली भाबरे रखिबा जेपरि वक्र रेखा सहित मिसी रहिबो तार जेउ स्थानटी ख बिंदु ऊपर रहिला पिला माने सूतार जेउ स्थानटी ख बिंदु ऊपर रहिला सेइठारे काली रे चिन्ह दियो पिला माने काली रे तब माने चिन्ह देइ दबो ताकू नेइथिबा बड़ सूता खंड को अलगा कर दियो तापरे पिला माने ताठू नेइथिबा बड़ सूता खंड को आमे माने कोन करबा अलगा करिदबा एबे तुमे पाइथिबा सूता खंडर दैर्घ्य होउची क ख वक्र रेखार दैर्घ्य संगे समान हबो पिला माने निहाती भाबरे समान हबो हला तापरे पिला माने देखिबा प्रश्न कोन दैची तुम पाई काम गोटे चढ़ईर पर संग्रह कर परर मूल ठारू एहार अग्रभाग पर्यंत धार हेउची गोटे वक्र रेखा एही धारर दैर्घ्य निर्णय कर तो पिला माने तमाने एठी गोटे चढ़ई देखि पारथुबो चढ़ईर पर पिला माने बंका जेहेतु अछि एटा गोटे कोन वक्र रेखा हला एही धारर दैर्घ्य तमाने निर्णय करिवो सेही परि अन्य चढ़ई मानकर पर संग्रह करी सेमानकर धारर दैर्घ्य निर्णय कर तुम परिवेश रे
ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ବକ୍ରରେଖା ରହିଛି ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଥିବା ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଯୋଉ ପରକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ହେଉଛି ବକ୍ରାକୃତି ହେଲା। ସେ କହୁଛି କଣ, ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ବକ୍ରାକୃତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ତମେ ନାମ ଲେଖିବ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ତମେ ମାପି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ଚିହ୍ନିବା। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି କୋଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? ତମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବ କୋଣ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ ନା ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଚଢେଇଟିର ଥଣ୍ଟ ମେଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ଚଢେଇଟିର ଥଣ୍ଟ ଯୋଉ ମେଲା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଚଢେଇ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଡ଼ ଭୂମି ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ତ ପିଲାମାନେ ଚଢେଇ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଡ଼ ଭୂମି ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଢେଇର ଗୋଡ଼ ସବୁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏସବୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କଣ? ତୁମ ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଘୁରାଇ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖ ଓ ତାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କହୁଛି ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ସେ କଣ କହୁଛି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖ ଓ ତାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମ ବାମ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତିଆରି କରି ପାରୁଛ କି? ଯଦି ହଁ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା, ବୁଧା ଆଙ୍ଗୁଠି, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି। ତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମକୋଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି କରିପାରିବା ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତିଆରି କରିପାରିବା ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ଯଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ଆକୃତି ଦେଖିଲ। କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ସେହିଭଳି କୋଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ମିତାଲିକୁ ବାପା କହିଲେ। ମିତାଲି କିପରି କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ ତିଆରି କଲା ଆସ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ ମିତାଲି କିପରି ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଭଳି କେତେ କୋଣ ତିଆରି କଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡିଏ ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ ନେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ ନେଲା, ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମାନ 2 ଭାଗ କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କଣ କଲା ନା ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମାନ 2 ଭାଗ କଲା। ତାହାକୁ ସେ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି 2 ଭାଗ କଲା। ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଓ ତାହାକୁ ଚାପିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କଲା ନା ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ତାହାକୁ ଚାପିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ 2 ଭାଗ କଲା ହେଲା। ତାକୁ କଣ କଲା ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ତାକୁ କଣ କଲା ନା ଚାପିଦେଲା। ଶେଷ ଥରର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ପୁଣି ସେ କଣ କଲା ନା ଖୋଲିଦେଲା। କାଗଜଟି 2 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଭଙ୍ଗାଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲିଦେଲା। କାଗଜ କଣ ହେଲା ନା 2 ସମାନ କଣ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଡଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ଗାର ସହିତ ମିଳାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ଗାର ସହିତ ମିଳାଇଲା। ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କଲା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ହେଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣ
ହେଲା ସେଇଭଳି କ'ଣ କଲା ନା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନା ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କୋଣ ଦେଖାଇଲା। ମିତାଲି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଣକୁ ଦେଖାଇଲା ତୁମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ସେହିଭଳି କୋଣ ତିଆରି କର। ତୁମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଡଙ୍ଗା ଟୋପି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କର। କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ତୁମର ସାଙ୍ଗକୁ କୁହ। ପିଲାମାନେ ମିତାଲି ଯେଉଁଭଳି କାଗଜରେ କ'ଣ କଲା ନା ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜଟିଏ ନେଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମାନ ଭାଗରେ 2 ଭାଗ କଲା ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କଲା ନା ଭାଙ୍ଗିଲା ଓ ତାହାକୁ ଚାପିଦେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଣ ତିଆରି କରି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାଗଜ ନେବ କାଗଜ ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ଟୋପି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବ ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତମମାନେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଟ ବେକ ଡେଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମିତାଲି ବିଭିନ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ର ତିଆରି କଲା। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଟ ବେକ ଡେଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମିତାଲି ବିଭିନ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ର ତିଆରି କଲା। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଟ ବେକ ଡେଣା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିହ୍ନାଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ 1 ସମକୋଣରେ 2 ଓ ସ୍ଥୂଳ କୋଣରେ 3 ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଖରେ 1 ସମକୋଣ ପାଖରେ 2 ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଖରେ 3 ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତମମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା 1 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଏଇଠି ତମମାନେ 2 ଲେଖିନେବ ହେଲା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତମେ 2 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଇଠି 1 ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ନା କ'ଣ 3 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 1 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଠି ତମମାନେ 3 ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ତମମାନେ 3 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଯେହେତୁ ତମମାନେ ଏଇଠି 2 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଯେହେତୁ ତମମାନେ ଏଇଠି 1 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଠି ତମମାନେ 3 ଲେଖିଦେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମମାନେ 3 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଠି ତମମାନେ 1 ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ତମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଣ ହେଲା ଏଠି ତମମାନେ 3 ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମମାନେ 3 ଲେଖିଦେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏଠି ତମମାନେ 1 ଲେଖିନେବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମମାନେ 1 ଲେଖିନେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି କୋଣ ଅଙ୍କନ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର 3ଟିକୁ ଦେଖ। 3ଟି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ 2ଟି କ ଓ ଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ 2ଟି କ ଆଉ ଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଚ। ତ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଚ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଉଭୟ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ପ ଫ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଏହା ଉଭୟ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ। ତ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ ଫ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତ ପିଲାମାନେ ପ ଫ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସରଳ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତଳ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି ସେଇ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି 2ଟି ରଶ୍ମି ଏଠି 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଛି। ସେଇ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି ତାହେଲେ 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଛି।
ସେଇ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟାର ନାମ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଖ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଗ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କ'ଣ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟିର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟିର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଲେଖ। ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଛି ତାର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ? ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି କ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଠି କ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏକ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ଗୋଟିଏ କୋଣର ଚିତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଣର ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ଏହାର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କ, ସେଇ କଥା ସେଇଠି କହିଛି କ ହେଉଛି କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତ ପିଲାମାନେ କ ହେଉଛି କୋଣର ଶୀର୍ଷ ହେଲା, ଶୀର୍ଷ ଏ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି କ। କ ଗ ରଶ୍ମି ପିଲାମାନେ କ ଗ ରଶ୍ମି ଏଠି କ ଗ ରଶ୍ମି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କ ଖ ରଶ୍ମି, କ ଖ ରଶ୍ମି କି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ କୋଣର ବାହୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ବାହୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ କୋଣର ନାମ ହେଉଛି ଗ କ ଖ। କୋଣ ଏହାକୁ କୋଣ ଗ କ ଖ ଭାବେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଣର ନାମ କ'ଣ? ଗ କ ଆଉ ଖ ହେଲା, ଏ କୋଣଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗ ଖ କ ଆଉ ଖ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କୋଣର ନାମ ହେଉଛି ଗ କ ଆଉ ଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣର ନାମ, ଏହାର ଶୀର୍ଷ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ନାମ। ତ ପିଲାମାନେ କୋଣର ନାମ, ପିଲାମାନେ କୋଣର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କୋଣ। ପିଲାମାନେ କୋଣର ନାମ ଏଠି ପ ଫ ବ, କୋଣର ନାମ ହେଉଛି ପ ଫ ଆଉ ବ। ଶୀର୍ଷ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ଶୀର୍ଷ, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି ଫ। ଏଇଠି ତମାନେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା ଶୀର୍ଷ, ଶୀର୍ଷର ନାମ ହେଉଛି ଫ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ନାମ, ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ ଫ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ ବ ହେଲା, ହେଲା ବାହୁ ଏଇଠି ତମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ ଫ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ ଫ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ ବ, ଫ ଆଉ ବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କୋଣର ନାଁ ଲେଖିଦେବ ଚ ଛ ଜ। ଏଇଠି କୋଣର ନାଁ କ'ଣ? କୋଣର ନାଁ ଚ ଛ ଜ, ଚ ଛ ଜ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷ ଲେଖିଦେବ, ଶୀର୍ଷ ଲେଖିଦେବ, ଶୀର୍ଷର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଛ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ ଛ, ତମାନେ ଏଠି ଛ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବାହୁ, ବାହୁର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେବ। ବାହୁର ନାମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ ଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଛ ଜ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ ଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛ ଜ, ଛ ଆଉ ଜ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କୋଣ। ପିଲାମାନେ କୋଣର ନାଁ ଲେଖିଦେବା ଟ ଠ ଡ, ଟ ଠ ଆଉ ଡ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷ ଲେଖିଦେବା, ଶୀର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଠ, ଏଇଠି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଠ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ବାହୁ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବାହୁ ଲେଖିଦେବା। ବାହୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ ଠ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠ ଡ ବାହୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ ଠ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠ ଡ ବାହୁ, ଠ ଆଉ ଡ ବାହୁ। এইଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିତାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇ ସବୁ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ି ଆସି ପାଣିରୁ ମାଛ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମିତାଲି କହିଲା ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଆସି ମାଛ ଧରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖି କହ ସେଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ ହେଉଛି। କୋଣର ପରିମାଣ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା ପଚାରିଲା ମିତାଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ ସେମାନେ ମାଛ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କି କୋଣ? ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ବାପା କହିଲେ କୋଣର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବା କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆସ କାଗଜରେ କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକୃତି କାଗଜ ନିଅ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କାଗଜଟିଏ ନେବ, ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ସମାନ
भाग कर यहाँ भांगी 2 समान भाग कर नब यहाँ पुणी थे भांगी वृत्तर कौन चौठरे परिणत कर। तो पिला माने यहाँ भांगी यहाँ पुणी थे भांगी वृत्तर कौन चौठरे परिणत कर यहाँ पुणी थे भांग भांगिकी कौन वृत्तर चौठरे परिणत कर यहाँ पुणी थे मझिरे भांगी दियो। पिला माने जो फाड़ होइथिबा वृत्त को ताकू पुणी मझिरु थे भांगी दियो। पिला माने एभଳି भांगी दिया एबे कागजटी को खोली दियो तुमे चित्र रे दिया जाइथिबा भଳି रेखाखंड गुड़िक कागज उपरे देखिबाकू पाइब। तो पिला माने तमाने कौन करिवो ना एबे कागजटी को खोलीदेव तुम चित्र रे दिया जाइथिबा भଳି रेखाखंड गुड़िक कागज उपरे देखिबाकू पाइब। चित्र रे दिया जाइथिबा भଳି 0 डिग्री पिला माने एठी पिला माने 0 लिखा है एठी जो चिन्हटी दिया है ये होची गोटे डिग्री चिन्ह। 50 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री को सूचित कर। तो पिला माने एठी पिला माने देखि पारुथबो एठी वृत्त दिया जाइछि एठी 0 डिग्री एठी 50 डिग्री ये सब गोटे गोटे डिग्री चिन्ह पिला माने एठी 90 डिग्री एठी 135 डिग्री एठी 180 डिग्री ए बडी दिया जाइछि। मोटा गार सीधारे कैंची रे काटी दियो पिला माने ए जो मोटा गार दिया जाइछि ताकू सीधारे कोन करिवो ना कैंची रे काटी देबो। एबे तुमे डिग्री सूचित करिथिबा कागज खंडी को गोटे मोटा कागज उपरे अठारे लगाई दियो। एबे तुम कोण मापक यंत्र प्रस्तुत हो गला। तो पिला माने यो गोटे कोण मापक यंत्र सृष्टि हो गला हैला। तम माने कोन करिवो एबे तुमे से डिग्री सूचित करिथिबा कागज खंडी को गोटे मोटा कागज उपरे अठारे लगाई दियो। पिला माने अठारे लगाई दबो हैला एठु तम माने कैंची रे काटी दबो तापरे आको अठारे लगाई दबो तुमरो कोण मापक यंत्र प्रस्तुत हो गला। तापरे पिला माने प्रश्न कोन देछि हम माने पढिबा। तुमे तैयारी करिथिबा कागज कोण मापक यंत्रर ओ बिंदु को जे कोनसी कोणर शीर्ष उपरे रख। कोण मापक यंत्रर 0 डिग्री चिन्हित रेखाखंड सहित तुमे नेइथिबा कोणर जे कोनसी गोटिए बाहु उपरे रख। कोनसी कोणर अन्य बिंदुटी कोण मापक यंत्रर केउ चिन्ह सहित रहुछि। एहा साहाय्य रे एक कोणर परिमाण संपर्क रे निम्नलिखित धारणा पाइब। तो पिला माने निम्नलिखित धारणा पाइब कौन है पिला माने कोणर माप 50 डिग्री रु कम। पिला माने एठी गोटे तमाने कोण देखि पारुथबो हैला एठी पिला माने गोटे कोण देखि पारुथबो हैला एहार शीर्ष बिंदु पिला माने कोण ना ओ देखि पारुथबो एठी से कोण कहिछि कोणर माप 50 डिग्री रु कम। ए जो कोण देछि 50 डिग्री रु कम पिला माने ना 50 डिग्री एठी अधिका अछि हैला तमाने ताहाले एठी कोण लिखिबो ना बेसी अछि हैला एठी बेसी अछि एठी बेसी लिखि दबो। तापरे ख नंबर प्रश्न देछि कोणर माप 50 डिग्री रु अधिक 90 डिग्री रु कम कि तमाने लिखिबो 50 डिग्री रु अधिक हैला 90 डिग्री रु एठी कम अछि तमाने एठी कोन लिखिबो ना हां लिखिबो एठी हां लिखिदो। कोणर माप 90 डिग्री कि पिला माने ना एठी कोणर माप 90 डिग्री रे नुहे हैला एठी तमाने ना लिखि दबो हैला। कोणर माप 90 डिग्री रु अधिका पिला माने 90 डिग्री रु तो अधिका नुहे 180 डिग्री रु कम कि तो पिला माने ना हैला तापरे एठी त माने ना लिखि दबो। तापरे पिला माने देखिबा कोन देछि दत्त चित्र को लक्ष्य करी सूक्ष्मकोण समकोण स्थूलकोण चिन्ह। एहा तुमे पूर्व श्रेणी रे पढिछ। तो पिला माने पूर्व श्रेणी रे त माने पढिछ ना ना से कोन कहिछि कोणर माप 135 डिग्री रु अधिक 180 डिग्री रु कम कि एठी त माने ना लिखि देलो तापरे देछि दत्त चित्र को लक्ष्य करी सूक्ष्मकोण समकोण स्थूलकोण चिन्ह। यह तुमे पूर्व क्लास रे पढिछ। तो पिला माने एटा गोटे 90 डिग्री माने कोन एठु एतिकी समकोण को बुझाउछि ए गोटे पिला माने छोट कोण हैला एटा गोटे सूक्ष्म कोण हैला तापरे पिला माने एठु जो एते बाट रहिछि हैला एठी एठी गोटे बड़ कोण जेहेतु सूचित कराउछि एटा गोटे होछि कोण स्थूल कोण। से कहिछि पिला माने देखो जानि रख जेउ कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम ताहा एक सूक्ष्म कोण। पिला माने 90 डिग्री रु एटा कम 50 डिग्री अछि एटा गोटे सूक्ष्म कोण हैला। से कहिछि 90 डिग्री मापर कोण को समकोण कहा जाय। पिला माने ए जो 90 डिग्री अछि ए जो गोटे कोण को बुझाउछि कोण ए होछि गोटे समकोण को बुझाउछि। 90 डिग्री रु अधिक 180 रु कम परिमाणर कोण को स्थूल कोण कहा जाय। 90 डिग्री रु अधिक तो पिला माने एटा होछि 90 डिग्री रु अधिक अछि हैला 180 डिग्री रु कम अछि ताहले एटा गोटे स्थूल कोण मु कहिथिले एबे। तो पिला माने मने रखिबो समकोण काहाकू कहा जाय सूक्ष्म कोण काहाकू कहा जाय स्थूल कोण काहाकू कहा जाय। तापरे पिला माने कोन देछि देखिबा तुमे कागज रे तयारी करिथिबा कोण मापक यंत्र भଳି ज्यामिति बाक्स रे गोटे अर्ध वृत्ताकार कोण पट्टी रहिछि। एहाकू
ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଖ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କହ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମମାନେ ଯୋଉ ଛବିଟିକି ଦେଖୁଛ, ଆକୁ ତମମାନେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତମମାନଙ୍କ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଥିବ, ଆକୁ ତମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣଟିର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କୋଣ ମାପିଥାଉ ହେଲା। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା କୋଣଟିର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ, ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିରେ ଥିବା କୋଣଟିର ନାମ କ'ଣ? ଗ, କ ଆଉ ଖ। ଏଇଠି ତମମାନେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା ଗ, କ ଆଉ ଖ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ? ଗ, କ ଆଉ ଖ କୋଣଟିର ନାମ। କୋଣର କ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କୋଣର କ ବିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କୋଣର କ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲେଖିଦେବ। କ, ଖ ବାହୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ପିଲାମାନେ କ, ଖ ଯୋଉ ବାହୁ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆଧାର ରେଖା ହେଲା। ଏଇଠି ତମମାନେ ଆଧାର ରେଖା ପାଖରେ ଅଛି, ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଆଧାର ରେଖା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ, ଖ, ଗ କୋଣକୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଭଳି କୋଣ ଉପରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଏପରି ରଖିବ ଯେପରି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆଧାର ରେଖା କୋଣର ଏକ ବାହୁ କ, ଖ ସହିତ ମିଶିକରି ରହିବ ଏବଂ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହ ମିଶି ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ମାପିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ରଖିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ମାପିକି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କୋଣର କ, ଗ ବାହୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶି ରହୁଛି ଦେଖ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କୋଣର କ, ଗ ବାହୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶି ରହୁଛି ଦେଖ। ଏଠାରେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କୋଣର କ, ଗ ବାହୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶି ରହୁଛି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ କ, ଗ ବାହୁ ଏଠି 50 ସହ ମିଶି ରହୁଛି, ଏଠାରେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ନା 50 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ପଢିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମେ କାଗଜରେ ତିଆରି କରିଥିବା କୋଣମାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା କୋଣମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଲେଖ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଠାରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ ହେଲା। କ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ନାମ। ଏଇଠି ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? କ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆଧାର ରେଖା କେଉଁଠି? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆଧାର ରେଖା କେଉଁଠି? ଆଧାର ରେଖା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗ ଆମେ ଉପରେ ପଢିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଠି ତମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଗ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପଢ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଚ, କ, ଘ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଚ, କ ଆଉ ଘ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ କ'ଣ? ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏଇ କ କୁ ବୁଝେଇବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? କ। ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ ହେଉଛି କ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚ, କ, ଘ କୋଣର ବାହୁଦ୍ୱୟର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଚ, କ ଆଉ ଘ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଦେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ବାହୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ହେଲା ତାର ବାହୁ, ବାହୁଦ୍ୱୟର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ ଆଉ କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଘ ହେଲା। ଦୁଇଟି ବାହୁର ନାଁ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ ଆଉ କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଆଉ ଘ, କ ଆଉ ଘ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ରରେ ଚ, କ, ଘ କୋଣର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅଛି କି? ତ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ ଚ, କ, ଘ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟି ଦେଇଛି, ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଅଛି କି? ହଁ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ହଁ। ଚ, କ, ଘ ର ଗୋଟିଏ ବାହୁ କ, ଘ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଧାର ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି କି? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ହଁ ହେଲା।
क घ उपरे पिला माने अवस्थान करूछि कि हाँ लिखिदब हला। च क घ बाहु भिन्न अन्य बाहु क च प्रोट्राक्टर केउं सूचक संख्या सह मिसी जाउछि। तो पिला माने केउं संख्याक सूचक सहित मिसी जाउछि ना जो 50 डिग्री हला तम माने एठी कोन लिखिदब ना 50 डिग्री सहित मिसी जाउछि। तापर जे च क घ रो परिमाण केते च क घ परिमाण पिला माने केते पिला माने 50 डिग्री एठी तम माने लिखिदब 50 डिग्री एटा पिला माने डिग्री चिन्ह तम माने मन रखिब। तापर पिला माने प्रश्न कोन देछि पढिबा। चिलिका बुली घर को फेरिबा बेलकु संध्या होई जाइथाय। मिताली चिलिकार कोन सब देखिला ताहा अन्य माननकु कहिला। ताकू जहा सबु भल लागिला से सबु को चित्र रे आंकिबाकू मन कला। डंगा नलबण रे चढ़ई डॉल्फिन चित्र आंकिबाकू चिंता कला। तुमे डंगा चढ़ई और डॉल्फिन रो चित्र तैयारी करी सेथिरे रंग दियो। मिताली आंकिथिबा चढ़ई चित्रटी को देख तुमको यह भल लागुछि कि काहेकि। तो पिला माने देखिबा तापर प्रश्न देछि कोन। तो पिला माने प्रश्न देखिबा आगुरु तम माने देखि दियो मिताली जो चढ़ई आंकिछि एठी पिला माने देखि पारथु एठी गोटे कोण सृष्टि होछि से कोछि तुमको भल लागुछि पिला माने हां पिला माने भल लागुछि काहेकि ना एठी गोटे कोण सृष्टि होछि। तो पिला माने देखिबा तापर प्रश्न। बापा कहिले चढ़ई थंट मध्य जदि 30 डिग्री परिमाणर कोण हेबो ताहाले चित्रटी अधिक सुंदर लागिबो। मिताली 30 डिग्री परिमाणर कोण किपरि आंकिब चिंता कला। 30 डिग्री परिमाणर कोण अंकन प्रणाली संपर्क रे मिताली को बुझाई देई चित्र आंकिबारे ताकू सहाय्य कर। तो पिला माने एठी देखिबा पुणी कोन देछि ना निर्दिष्ट परिमाणर कोण अंकन। तो पिला माने निर्दिष्ट परिमाणर कोण अंकन आमे जानिछे कोण अंकन पई दुईटी रश्मिर आवश्यकता रहिছে। पिला माने दुईटी रश्मिर संयोग रे गोटे कोण सृष्टि होइथाय। तो माने जानिछ कोण अंकन पई निम्नलिखित सोपान गुडी को देख। मने करा जाऊ आमे 30 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करिबा। तापरे पिला माने तुम पई काम देछि सोपान। सोपान नंबर 1 प्रथमे स्केल और पेंसिल सहायता गोटे रश्मि क ख अंकन कर। पिला माने गोटे रश्मि अंका हला तार नाम दिया हला क आउ ख। प्रोट्राक्टर रो आधार रेखा जेपरि क ख रश्मि उपरे रहिबो एवं क बिंदुटी प्रोट्राक्टर केंद्र बिंदु सह मिसी रहिबो सेथि प्रति ध्यान दियो। तो पिला माने से कोन कहिछि ना प्रोट्राक्टर आधार रेखा जेपरि पिला माने आधार रेखा जेपरि कोन ना क ख रश्मि उपरे रहिबो। क ख रश्मि उपरे पिला माने रहिछि क बिंदुटी प्रोट्राक्टर केंद्र बिंदु सह क बिंदुटी पिला माने प्रोट्राक्टर केंद्र बिंदु पिला माने प्रोट्राक्टर केंद्र बिंदु तो माने लक्ष्य करि पारथबो प्रोट्राक्टर केंद्र बिंदु सह मिसी रहिबो सेथि प्रति तो माने ध्यान दबो। तापरे देछि प्रोट्राक्टर को स्थिर रखी 30 डिग्री दर्शाउथिबा संख्यार दाग सह मिसाई कागज उपरे पेंसिल एक दाग बिंदु दियो। एही बिंदु रे नाम ग हेउ डाहाणरू बाम क्रम रे 0 रु 30 डिग्री पर्यंत प्रोट्राक्टर तल धाड़ीर लिखित संख्या गुडी को गणिबा। तो पिला माने एठी तम माने दाग देई दबो हला 30 दर्शाउथिबा संख्या रे दाग सह दबो हला एई दाग सह मिलाई कागज उपरे पेंसिल रे एक दाग देई दबो हला। तापरे पिला माने देछि कोन प्रोट्राक्टर उठाई नै स्केल सहायता रे क ग रश्मि अंकन कर। पिला माने ए प्रोट्राक्टर को उठै देबो ए जो बिंदु देछो तो माने कोन करिवो ना क ग हला रश्मि अंकन करिवो। एठी पिला माने देखि पारथबो क ग रश्मि अंकन करा जाइछि हला। तापरे तम माने देखिबा एठी कोन दिया हैछि प्रोट्राक्टर उठै नै स्केल सहायता रे क ग रश्मि अंकन कर। प्रोट्राक्टर को पिला माने उठै नेलो ए जो बिंदु देछो तम माने क ग रश्मि अंकन करि नबो। तापरे देछि वर्तमान आमे कोन वर्तमान आमे ग क ख कोण बा ग ख क ख पाइबा जहार परिमाण 30 डिग्री हबो। तो पिला माने आमे पाइले ग क आउ ख ए कोण पाइले हला ए कोणर परिमाण होउछि केते ना 30 डिग्री हला। तो माने एठी लिखि दबो केते ना 30 डिग्री। तापरे पिला माने देखिबा प्रश्न कोन देछि एक निर्दिष्ट परिमाणर कोण अंकन प्रणाली संपर्क रे जानी मिताली खुशी हला पूर्वरु आंकिथिबा चित्र को बदलाई नुआ चित्रटीए आंकिला। पिला माने पूर्वरु जो चित्रटी आंकिला हला से कोन कला ना एक निर्दिष्ट परिमाणर कोण अंकन प्रणाली संपर्क रे जानी मिताली खुशी हला पूर्वरु आंकिथिबा चित्र को बदलाई नुआ चित्रटी आंकिला। पिला माने से पुणी नुआ चित्र दुईटी आंकिला। पूर्वरु आंकिथिबा चित्र पिला माने पूर्वरु आमे देखिथिले एई भଳି चित्रटी आंकिथिला से पुणी नुआ चित्रटी आंकिला हला नुआ चित्रटी पुणी से आंकिला। मिताली रे चित्र देखि बापा ताको धन्यवाद जणाइले हला।
तापर पिलामाने मितालीर एई नुआ चित्रटी देखि तांकर बापा तांको धन्यवाद जणाइले। पिलामाने नेक्स्ट क्लास रे आमे अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। ता पूर्वरु तममानकु जदि एही भिडियोटी भल लागि थाए ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करियाकु जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।